बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और वो डेवलपमेंट ये है कि पिछली रात जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं वो लंदन रवाना हो गए हैं। पहले वो मिस्र के दौरे पर थे और मिस्र के दौरे के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान के लिए वापसी है। सरकारी तौर पर एक वीडियो भी जारी की गई जिस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो तैयारी कर रहे हैं वापस पाकिस्तान आने की। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वज़ीर-ए-आज़म का वो ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया जाता है और फिर ये खबर बताई जाती है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म के लंदन रवाना होने से जो है वो बहुत सारे सवालात वो जो है जन्म लेते हैं। बहुत सारे साफ़ियों ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं कि कोर कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस है वो भी हुई है और उसमें मियां शहबाज शरीफ और नून लीग के लिए जो उनके मुतल्लिक फ़ैसले थे वो अच्छे नहीं हुए। उसकी एक ये भी वजह है, या फिर अभी जो है वो एक अहम तैनाती होनी है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर होने वाले हैं या फिर वो एक्सटेंशन ले रहे हैं। अभी ये भी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। तो ये और इस जैसे बहुत सारे सवालात हैं कि क्या जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं वो लंदन इसलिए गए हैं कि वो वहाँ जाकर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब से इस अहम तैनाती के बारे में बात करेंगे कि क्या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है या फिर एक और अहम तैनाती करनी है, या इसके बाद जो इमरान खान ने एक हाइप क्रिएट की हुई है इस्लामाबाद के अंदर और लाहौर के अंदर, वो इस वक्त खुद मौजूद हैं और इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और एक अहम सिक्योरिटी अफसर हैं, उनके खिलाफ जो एफआईआर होनी है वो भी अभी एक जो है वो मसला यहाँ पर है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो है वो इंस्टेबिलिटी की तरह का शिकार है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अहम फैसले जो है वो करने के लिए लंदन जो है वो गए हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर 22 करोड़ का वज़ीर-ए-आज़म है, अगर उसने फैसले करने हैं तो लंदन जाके वो फैसले करेगा। इस हवाले से जो है वो सहाफ़ी बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। कामरान खान ने ज़बरदस्त ट्वीट किया। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ आज जो है वो 6 माह में 4 बार लंदन पहुंच गए हैं, यानी कि 6 महीनों में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये चौथा जो है वो टूर था लंदन का। आखिर क्यों वज़ीर-ए-आज़म बड़े भाई नवाज शरीफ, भतीजी मरियम नवाज लाहौर नहीं बल्कि लंदन में बैठकर फैसले कर रहे हैं? इस्लामाबाद में नून लीग की हुकूमत है मगर कौम की तकदीर के फैसले लंदन में हो रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि भाईजान आपकी हुकूमत है इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर आप बैठें, इस्लामाबाद के अंदर बैठें और यहाँ की कौम के फ़ैसले करें, लेकिन यहाँ की कौम का कोई भी अगर आपको पाकिस्तान का फ़ैसला करना होता है तो उसके लिए आप लंदन जाते हैं जहाँ पर मरियम नवाज़ बैठी है और जहाँ पर नवाज शरीफ बैठे हैं। वहाँ जाकर आप फ़ैसले करते हैं और वहाँ जाकर आपको जो हुक्म मिलता है उस हुक्म के मुताबिक आप पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और यहाँ पर जो है वो फ़ैसले का अमल करते हैं। फ़याज़ खान एक साफ़ी हैं, वो लिखते हैं कि मामला इतना सीधा नहीं जितना नज़र आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से कई बार खबर आई है कि शहबाज शरीफ दौरा मिस्र करके वतन वापस आ रहे हैं। यहाँ तक कि वापसी की तैयारी की वीडियो भी जारी की गई, सरकारी तौर पर जारी की गई मगर अचानक जो है वो लंदन रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि इससे पहले हमें बताया गया कि शहबाज शरीफ मिस्र का दौरा करके वतन वापस आ रहे हैं और कोर कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद जो इधर इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च लेकर आना है, इसके मुतालिक जो इक़दाम कर रहे हैं, वज़ारत दाखिला ने जो इक़दाम कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म को इस हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी और मामलात जो है वो यहीं तय पाएंगे और एक अहम तैनाती होनी है, उसका जो प्रोसेस है वो भी जारी है। तो अब सवाल तो यही पैदा होता है कि शहबाज शरीफ या तो वो लंदन अहम तैनाती का फ़ैसला करने गए हैं या फिर जो है वो इधर इस्लामाबाद के अंदर जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने का। उसके साथ साथ एक और साफ़ी हैं, वो कहते हैं कि रात गए खुफिया मुलाकात के लिए इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर निजी तैयारे से लंदन रवाना। गैर मुसद्दका इतलात हैं कि आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कुछ गैर मामूली फ़ैसले हुए हैं जिसके बाद इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन की तारीख देकर मसनद से अलग हो जाएगी। उन्होंने एक अहम सवाल उठाया है कि जो अहम तैनाती है और उसके बाद जो अहम फैसले होने हैं उस फैसलों में भी जो है वो इस सरकार को इलेक्शन देना होगा। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है और ये बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो ये खबरें भी दे रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं कि जो अहम तैनाती है वहाँ पर जो है वो क्या बाजवा साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वो एक्सटेंशन ले रहे हैं या फिर वो अपने ओहदे से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे? ये बहुत ही एक अहम बड़ा सवाल है। सिद्दीक जान साहब ने रात को एक खबर दी है कि ये भी हो सकता है कि जो एक फ़ैसला हो रहा है
کہ کچھ دیر کے لیے ایکسٹینشن دی جائے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں. الیکشن کے بعد جو بھی وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے وہ آ کر اپنے جو ہے وہ آرمی چیف کا فیصلہ کرے اور جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی ہو. یہ اور اس جیسے بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی جو صورتحال ہے, راولپنڈی کی جو صورتحال ہے, جو وزیر اعظم جو اپنا فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہے, انہوں نے کہا کہ 3 بندوں کے اوپر ایف آئی آر کرنی ہے. اب ایف آئی آر میں 3 بندے ہیں, رانا ثناء اللہ ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں اور ایک سیکیورٹی افسر ہیں. سوال اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا تو حکم جاری ہو چکا ہے کہ جو عمران خان چاہتے ہیں اس کے مطابق ایف آئی آر ہو, لیکن ایف آئی آر ویسے نہیں ہوئی. ان تینوں کے نام اس میں ایف آئی آر میں نہیں درج کرائے گئے. عمران خان اس سے متفق نہیں ہیں, پاکستان تحریک انصاف اس سے متفق نہیں ہے اس ایف آئی آر سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان 3 بندوں کے نام جو ہے وہ ایف آئی آر میں درج کرائے جائیں. اس حوالے سے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. پچھلے 6 سے 7 روز سے جو ہے وہ ادھر فیض آباد کے اندر دھرنا جاری ہے. فیاض الحسن چوہان اور کمل شوذب صاحبہ کی سربراہی میں وہ دھرنا جو ہے وہ شہریوں کے لیے بہت زیادہ مسائل کریٹ کر رہا ہے. وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرے, اور پھر جو صورتحال ایک بنی ہوئی ہے اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایف آئی آر کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ اب جنوبی پنجاب سے بھی جو قافلے ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کے قافلے ہیں, وہ بھی جنوبی پنجاب سے اسلام آباد جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. جو اسلام آباد موٹر وے ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, اور ٹول پلازے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی انٹری اینڈ ایگزٹ جو اسلام آباد ہے وہ کوئی نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے, سننے میں آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے بھی جو ہے وہ اپنی تیاریاں مکمل کر رہی ہیں, اور اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اس پورا جو ایک لانگ مارچ یہ ہے یا جتنے بھی لوگ پروٹیسٹ کے لیے ادھر آ رہے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے بھی جو ہے وہ پچھلے روز ہم نے دیکھا کہ 41 کروڑ کا بجٹ مختص کیا تھا, اور اب وہ اس بجٹ سے جو ہے وہ لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہے. اب آنے والے دنوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان اپنا مطالبہ جو ہے وہ منانے میں, جو وہ ان کا الیکشن کا مطالبہ ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے, یا پھر وفاقی حکومت جو ہے وہ لانگ مارچ سے نمٹ جائے گی. یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک معاشی طور پر انسٹیبل ہے. معاشی طور پر پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ قرض درکار ہے. جو عالمی سطح کی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں وہ بھی ہم پر جو ہے وہ ریلائی نہیں کر رہے, وہ بھی ہمیں قرض نہیں دے رہے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ لیکن ملک کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پر انسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہم نے دیکھا کہ جو سینیٹر اعظم سواتی صاحب پر جو تشدد کیا گیا, اور سینیٹر اعظم سواتی صاحب کی جو ویڈیو ہے ان کی جو بیٹی کو بھیجی گئی, اس پر بھی جو ہے وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا ایک سخت رد عمل آیا, اور انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا ایسی جو حرکت ہے وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے ایک سینیٹر کے لیے, ایک 75 برس جو بزرگ ہیں ان کے لیے, اور ایک ایسے بندے کے لیے جو کہ ایک مقدس ایوان کا سینیٹر رہ چکا ہے یا اب ہے, اس کے لیے ایسی حرکت جو ہے وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے, تو پھر اس کے بعد جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ بہت بڑی مشکلات کریٹ کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, اور انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ آپ کو نکال دیں گے یہ وہ. تو جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں انہوں نے اس سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. سوال ایسے بہت سارے جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.